Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous permettre de découvrir les activités proposées sur la ville de Vernier dans les jours qui vont venir ou différentes activités que vous devriez noter dans vos agendas selon vos pôles d'intérêt. Comme de semaine en semaine, ces informations seront partagées en plusieurs langues, dont notamment l'arabe et la présence de Tikra à mes côtés. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي، مساء الخير، أمسية طيبة أتمناها لكم، ونحن نلتقيكم لقاءنا الأسبوعي لنستعرض أمام حضراتكم نشرة النشاطات والفعاليات المتضمنة في منطقة فيرنية. فأتمنى أن تكونوا من الآن وحتى نهاية هذا البرنامج معنا بصحبة طيبة ومفيدة. أهلا وسهلا بكم. Et pour cette semaine, nous retrouvons Germaine à nos côtés, ce qui veut dire que nous allons pouvoir partager les informations en lingala. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Mbotana Buno, na Canal 29. Tout de suite, commençons à prendre connaissance du programme. Vous allez découvrir qu'il commence à y avoir plus en plus d'activités qui se mettent en place et c'est tant mieux, bien évidemment. La première information concerne un rendez-vous que nous connaissons bien sur la commune, c'est le concours Vernier-Fleury. Si vous avez l'habitude de décorer vos balcons, vos jardins, l'entrée de vos maisons et que vous désirez participer à ce concours sur toute notre commune, eh bien, les inscriptions sont ouvertes. La date limite pour l'envoi des bulletins d'inscription a été fixée à la date du 31 mai, donc il vous reste encore quelques semaines, mais comme le temps passe vite, tâchez d'y penser. Si vous voulez des renseignements supplémentaires concernant ce concours, son organisation, son fonctionnement, si vous n'en étiez pas encore familier, vous pouvez contacter le service des espaces verts. Le numéro de téléphone, c'est le 022 306 07 00. On le redonne si vous ne le connaissiez pas par cœur, 022 306 07 00. Et en ce qui concerne le bulletin d'inscription, il figure notamment dans le dernier numéro de l'actualité Vernier. أحبتي، نبدأ أول أخبارنا بخبر ساخن جدا يتعلق بمسابقة فيرنية فلوري، المسابقة حول أي شرفة أحلى وأي زهرة أجمل وأي منكم سيكون الأفضل بزراعة للزهور. مسابقة من أجمل المسابقات، تنتظر نشاطاتكم وتنتظر اشتراككم فيها. إذا كنتم من الراغبين بالتنافس على المركز الأول أو كنتم من الراغبين على الاطلاع على مستجدات الأسس والمزروعات والورود والزهور التي تزين شرفاتكم، يمكنكم دائما أن تشاركوا في فيرنية فلوري. وقت الاشتراك بهذه المسابقة سيستمر من الآن وحتى يوم 31 من شهر ماي. لذلك أرجو أن تبادروا بتعبئة قسائم الاشتراك كي تضمنوا وجودكم في هذه المسابقة. أما إذا أحببتم أن تحصلوا على معلومات وافية، يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف الذي هو 022 عفوا 022 306 0700. وكالرقم للمهتمين كي يثبتوه لديهم 022 306 0700. Bandeko tongi te sebno likambo ya concours bango concours Vernier Fleury. Ezali ete bato oyo balingaka kobongisa ba balcon na bango to ba jardin na bango to ba veranda, bongisa yango na ba fleur olingi bapona yo sala concours yango babengi concours Vernier Fleury. Inscription nango ezali ti mokolo ya avant le 31 mai, yango inscription ekangami. Ce que olingi koyeba ndenge nini okoki kosala, ndenge nini okoki kosala inscription, obengi na téléphone numéro 022 306 07 00 na bandeli 022 306 07 00. kuna okozwa barenseignement nyonso mpona mituna ya exposition obosana te. Ezali concours Vernier Fleury na baoyo nyonso balingaka kobongisa ba veranda to ba balcon na bango.
Sur la commune, à partir de la semaine prochaine, plusieurs expositions vont prendre place et chacune d'entre elles aura cette particularité d'être dite itinérante, c'est-à-dire que l'on pourra la retrouver dans chacun des 5 quartiers de la ville de Vernier. La première d'entre elles, l'exposition s'intitule Chicken Run. Son inauguration aura lieu le jeudi 12 mai à 18 h. Le lieu où l'exposition prendra place pour la première fois, ce sera à la piscine du Lignon. Sur ce site, vous pourrez profiter de l'exposition jusqu'au 22 mai. Ensuite, celle-ci va déménager et vous la retrouvez ensuite au centre commercial de Balexer. Pour les autres dates et autres secteurs où cette exposition sera valable, nous aurons l'occasion de vous en donner les détails dans les semaines qui viennent sur Canal 29. En ce qui concerne cette exposition photographique, il faut savoir qu'elle est conçue pour expliquer de manière didactique la vaste palette des activités de la police municipale vergnolane. Voilà donc pour cette exposition Chicken Run qui sera inaugurée le jeudi 12 mai à 18 h à la piscine du Lignon. أحبتي، الخبر التالي يتعلق بمعرض فوتوغرافي بالحقيقة. هذا المعرض سيفتتح أبوابه أمامكم يوم 12 من شهر مايو الحالي، وهذا المعرض يحمل عنوان ظريف جدا باللغة الإنجليزية اسمه Chicken Run، وهو يتعلق بنشاطات وحياة وأسلوب التعامل بالبوليس مونيسيبال. تستمر فترة العرض للمرة أولا في بسين دولينيون لمدة 10 أيام، من اليوم 12 من شهر مايو يفتتح عند الساعة 6 مساء، يستمر حتى يوم 22 من شهر مايو، ثم ينتقل هذا المعرض بصوره الفوتوغرافية بنفس المضمون بنفس لتصوير النشاطات وعرضها على حضراتكم، ينتقل فيما بعد إلى سنتر كوميرسيال دو بالكسير ليتيح فرصة أكبر لعدد أكبر من الجمهور لمتابعة هذه الصور الفوتوغرافية التي كما ذكرت تتعلق بنشاطات وأسلوب وحياة وطريقة عمل البوليس مونيسيبال. فإذا ستكون لديكم هناك فرص متعددة لتتابعوا المعرض الفوتوغرافي المتعلق بنشاطات البوليس مونيسيبال. bandeko babengi yango exposition Chicken Run, yango ezali exposition yango ekoleka na 5 quartiers ya commune na biso ya Vernier. Voilà, ba quartier na nyonso bako inaugurer yango mokolo ya jeudi 12 du mois ya sanza oyo tozali ti mokolo le 22 kobanda ti na 18 h yango ekosila pe yango ekozala na piscine de l'Union exposition wana pe bako déménager bako longwa kuna piscine bako kende na centre commercial ya Balexer kuna yango exposition yango ezali ko expliquer ndenge police ya commune na biso ya Vernier ezalaka to elekelaka ezali na bafoto, voilà bafoto ozala ndenge na ndenge ya police ya Vernier na biso ya commune na biso bobosana te mokolo ya jeudi 12 yango ekobanda ti mokolo ya le 22 na piscine ya Lignon pe bako déménager na centre commercial ya Balexer. La deuxième exposition qui sera inaugurée la semaine prochaine sera une exposition de photos qui sera consacrée aux personnes qui participent et s'investissent dans le cadre des contrats de quartier. L'inauguration de celle-ci aura lieu mercredi prochain. Nous serons le 11 mai. L'heure de l'inauguration, c'est 18 h 30 et le lieu, ce sera devant la bibliothèque municipale à Châtelaine. L'exposition de ces photos sera visible sur ce site jusqu'à la date du 31 mai, puis ensuite elle ira s'installer dans la cité des Avanchais à l'intérieur du centre commercial. Là aussi pour les autres sites ainsi que les dates et les périodes pendant lesquelles ces photos seront visibles, nous ne manquerons pas de vous en informer, mais en tout cas l'exposition c'est mercredi prochain 11 mai à 18 h 30 devant la bibliothèque municipale de Châtelaine. خبر آخر يتعلق أيضا بمعرض فوتوغرافي وأيضا يتعلق بنشاط آخر هذه المرة يغطي هذا المعرض الفوتوغرافي نشاطات
التي يقوم بها المتطوعون بالأعمال الطوعية بمختلف مجالات الأعمال الطوعية. هذا المعرض الفوتوغرافي سيتناول هذه الثيمة التي هي بالحقيقة ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية كثيرة، لذلك تستحق منا التوقف ومنحها الوقت لكي نتابع على الأقل فوتوغرافيا الخدمات التي يقوم بها المتطوعون يعني الذين يعطون خدماتهم مقابل إحساس براحة وصفاء داخلي. هذا المعرض سيقام في يوم 11 من شهر ماي الحالي عند الساعة 6:30 مساء. الافتتاح سيكون كما ذكرت المعرض aux personnes participant في contrat de quartier. الافتتاح سيكون يوم 11 من شهر ماي ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر. موقع هذه المعرض الفوتوغرافي سيكون في البيبيوتيك مونيسيبال شتلن. وكما ذكرت أنه هناك عدة فرص، لأنه المعرض ما راح يكون فقط ثابت في منطقة كونترا دو كارتيه، وإنما سيتحول أيضا في عروضه إلى منطقة أفانشي في السنتر كوميرسيال. Bandeko tozolobela lisusu exposition yango exposition ya toujours ya photo etali bato oyo bazalaka ou participant ya contrat de quartier ya avanché bosana te boya kotala exposition na photo pe yango ekozala mokolo ya mercredi 11 ya sanza oyo toyali ti ekosila le 31 ya sanza oyo kaka kobanda ngonga 18h30 voilà, et puis bako déménager bako longwa ici kana baoke na centre commercial ya avanché kuna kati bazala kuna po bana bosani exposition ya mercredi 11 et kozala liboso ya bibliothèque ya Châtelaine. Voilà, puis après bako déménager bako na centre commercial ya avanché mokola mercredi 11 mai yango ekobanda na ngonga 18h30. Autre information courte mais importante à souligner, puisque demain, jeudi 5 mai, ce sera un jour férié, c'est l'Ascension, et il y aura bientôt le lundi de Pentecôte. Alors si vous fréquentez régulièrement les bibliothèques de la commune, logiquement vous avez sans doute dû noter où ces informations ont été enfichées, mais il est bon de les rappeler. Il faut savoir que les bibliothèques de la commune seront fermées demain, jeudi 5 mai, mais aussi pour le week-end de l'Ascension, c'est-à-dire samedi 14, le dimanche bien évidemment, mais également le lundi 16 mai. Les bibliothèques donc reprendront leurs activités à partir du 17 mai. Il était bon de le signaler, on a tellement l'habitude de se déplacer à un point pour aller rendre ou prendre les livres que tout d'un coup, trouver porte close, ça n'était peut-être pas nécessaire, surtout qu'on ne connaît pas encore la météo qui nous attend dans les jours à venir. أحبتي، نلفت عناية حضراتكم إلى أن المكتبات العامة للمنطقة ستقفل أبوابها يوم الغد المصادف 5 من شهر ماي، والذي هو طبعا يوم الخميس، وذلك بسبب العطلة الدينية التي تسمى بمعراج السيد المسيح أو عيد الصعود أو عيد القيامة. نتمنى لكم أولا أعيادا طيبة ومعراجا طيبا، ونلفت حضراتكم أيضا إلى أن هناك سيكون أيضا غلق آخر لعيد آخر يصادف يوم 14 من شهر ماي، يستمر حتى يوم 16 منه، وهو أيضا ما يسمى عيد العنصرة. نتمنى للجميع أعيادا طيبة. Mandeko tozolobela la bibliothèque lobi ezali férié mokola jeudi 5 mai ezali Ascension yango ezali fermé ba bibliothèque nyonso mokolo ya jeudi samedi ti mokolo ya lundi 16 ya mois de mai eza okangama po ete lundi ezali Pentecôte yango bakangi mokolo ya jeudi ti mokolo ya jeudi 5 donc lobi na samedi 14 ti mokolo ya lundi 16 yango ekozala okangama bobosana te oyo nyonso alingaka kozwa balivre to azwaka balivre to botindaka bana boyeba te ke lobi eza ya kokangama na jeudi 14 ti mokolo ya lundi 16 po ete ezali férié. Voilà.
Chaque année sur notre commune, les autorités fêtent les couples qui fêtent leur noces d'or ou de diamant. Alors si cette année, eh bien, vous avez, je dirais, le bonheur de pouvoir marquer vos 50 ou 60 ans de mariage, que vous résidez en ville de Vernier, n'oubliez pas de remplir le bulletin d'inscription. Celui-ci figure dans le dernier numéro d'Actualité Vernier, mais vous pouvez aussi le faire par email ou l'un de vos proches peut le faire pour vous. Le plus important, c'est de penser à vous inscrire. La réception qui marquera ceux qui, pour l'année 2016, auront 50 ou 60 ans de mariage aura lieu le 30 mai prochain. Et la manifestation aura lieu à partir de 17h jusqu'à 20h. Alors, la date de limite des inscriptions, elle est bientôt là. Les choses passent tellement vite. C'est jusqu'au 16 mai. Je suppose qu'il y aura encore quelques jours de marge, mais toutefois, essayons de respecter ces délais, de penser à vous inscrire pour passer quand même un excellent moment. 50 ou 60 ans de mariage, cela mérite d'être fêté. Si vous voulez des renseignements complémentaires sur cette manifestation, vous avez un numéro de téléphone qui est à votre disposition, c'est le 022 306 07 80. On le redonne, 022 306 07 80. Quoi qu'il en soit, si vous avez 50 ou 60 ans de mariage, merveilleux anniversaire. للأزواج ممن يودون الاحتفال بيوبيلهم الذهبي أو يوبيلهم الإلماسي بمرور 50 سنة أو 60 سنة على زواجهم، نتمنى لهم أولاً بقية عمر رائع بزواج رائع، وإذا استمر زواجهم طيلة 50 سنة أنا متأكدة أنه سيكون ذلك من أفضل الزيجات التي يسعدنا أيضا أن نشاركهم بهجة الاحتفال بهذه اليوبيليات سواء كانت ألماسية أو ذهبية. إذا أحببتم أحبتي الأزواج، إذا أحببتم أن تشاركوا أحبتكم في وتشاركوا أصدقائكم أيضا باحتفالية يوبيلكم الذهبي، يمكنكم ذلك جدا إذ حدد لكم يوم 30 من شهر ماي الحالي لكي يكون يوم استقبال لكم، يوم يمكنكم أن تجتمعوا به مع أصحابكم لتمارسوا الاحتفال البهيج بيوبيلاتكم الذهبية أو الألماسية. ولكن نتمنى عليكم أن تبادروا بتسجيل أسمائكم، وهذا الأمر متاح لحضراتكم حتى يوم 16 من شهر ماي الحالي، يعني ما تزال أمامكم فرصة جيدة لكي تسجلوا أسماءكم لتضمنوا تواجد أسماءكم في قائمة المحتفلين بيوبيلاتهم الذهبية. يمكنكم استعمال الإيميل الإلكتروني، أو أيضا هناك طريقة سهلة، يمكنكم استعمال الهاتف الأرضي الذي هو رقم 022 306 0780 022 306 0780. فقط أحب أن أذكر ربما شغلة فاتتني، أنه يوم 16 من شهر ماي يمكنكم التواصل مع السادة الذين سينظمون قوائم الاحتفالات، وسيكون متواجدين من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 ليلا. نتمنى لكم يوبيلا رائعا وحياة مديدة وزواجا سعيدا. bandeko bakontinue ya commune na biso ya Vernier babongisi yango babengi noces d'or et des diamants, ya ba diamant babengi yango bongo po ete balingi consacrer bato oyo bakokisi 50 ou 60 ans na mariage na bango. Ya mariage, voilà, couple ou bakosi 50-60 ans de mariage. Mais il faut au comme ça, au komama, aux habitants, ils ont la carte actualité à Vernier, livre au batiaka bablouk à Vernier, ils ont la carte habitant au commis na carte pe au tindi en moto mususu pe au soko fan dans la Vernier, te mususu fan dans la Vernier à ko pe ko commissario. Yango babi faut au komama avant les 16 il y a sanza oyo pour être bako consacrer bateau le 30 ya sanza oyo kaka le 30 mai yango akobanda 17h tina nga ya 20h yango ko za la fête monene na bateau oyo bako aussi 50 ou 60 ans
ya mariage pe soko olingi kosala inscription oyebi ndenge osala te bi olingi barenseignement okoki kobenga numéro 022 306 07 80 na bandeli 022 306 07 80 mpona kozwa mituna oyo etali likambo ya mariage. Voilà baoyo bakosi 50 ou 60 ans na souhaité bino déjà avance bonne fête. Et puis, nous avons commencé à prendre l'habitude d'avoir une rubrique divers, ce qui nous permet de rappeler bien quelques petites informations toutes simples. Il y a maintenant un marché à Vernier Village. Il se tient tous les samedis. Les horaires, c'est de 8h à 13h et le lieu, c'est sur le terrain de basket de l'école des Ranges. Et puis, ce week-end, qui est le week-end de la Pentecôte, du 14 au 16 mai, ce sera dans toute la Suisse et à Vernier notamment, eh bien, la fête de la danse. Pour plus d'informations, il y a un site internet où vous pouvez trouver sur les différentes communes les manifestations qui sont en relation avec la notion de la fête de la danse et plus particulièrement en ce qui concerne Vernier. Il vous suffira de taper l'adresse suivante www.fêtedeladanse.ch et vous ajoutez simplement Genève et là vous allez voir tout ce qui se tient dans le cadre de ce week-end pour la fête de la danse. Et puis les repas à 5 francs, 2 éléments à rappeler. Quel est le menu de la semaine prochaine pour le 11 mai? Ce sera une salade de saison en entrée, papé vaudois et sa saucisse au chou suivi d'un dessert. Et on vous rappelle l'un des éléments les plus importants, de penser à vous inscrire pour le repas avec suffisamment d'avance. Le numéro de téléphone auquel vous pouvez faire vos inscriptions, c'est le 076 630 33 71. On le redonne, 076 630 33 71. وببدء موسم الربيع من الآن وحتى مقدم الخريف القادم سيكون موعدكم الأسبوعي والدائم بمخشة دو فيرنيا فيلاج. هذا السوق الشعبي سيقام كل يوم سبت وكل سبت من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا ودائما في نفس الموقع اللي هو لو توران دي باسكت ليكول دي رونش بساحة الباسكت العائدة لمدرسة رانش. هذه وحدة. ونذكركم أيضا بخبر آخر. هذا الخبر يتعلق بأعياد الرقص والتي ستصادف أيضا أثناء أعياد العنصرة الذي سيكون بتاريخ من يوم 14 وحتى يوم 16 من شهر ماي. في كل مكان من أنحاء سويسرا ستكون هناك احتفالات وفعاليات ونشاطات متعلقة لإشاعة البهجة والسرور في قلوبكم. إذن هناك ينتظركم احتفاليات الرقص. إذا أحببتم أن تشاركوا بهذه الاحتفاليات يمكنكم التواصل والاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذه الفعالية وفي كل مكان على الموقع التالي www.fêtedeladance.ch/Genève. أما الخبر الأخير فهو يتعلق بصديقتكم الدائمة غوبا سان فرانك والتي تعرض عليكم أطباقها الشهية على طاولتها التي تدعوكم إليها ظهيرة كل أربعاء. والموعد القادم للقاء أصحابكم على طاولة غوبا سان فرانك ستكون في يوم 11 في ظهيرة يوم الأربعاء من 11 من شهر ماي الحالي. قائمتها هذه المرة ستبدأها كالمعتاد بصحن من السلطة الموسمية ثم تتبعها بالطبق الرئيسي الذي هو والله العظيم صعب انه اقول اسمه بس فد اسم كوش صعب بس اكيد طيب. بعدين راح تنهيها بطبق من الحلويات. طبعا يمكنكم دائما ان تتواصلوا مع غوبا سان فرانك. في عندها صفحة بالفيسبوك وعندها صفحة موقع خاص بها. وإذا أحببتم أن تشاركوا الطاولة مع أصدقائكم وأصحابكم وعوائلكم يمكنكم أن تحجزوا مقاعدكم على رقم الهاتف الذي هو 076-630-3371. وكالرقم 076-630-3371. وشهية طيبة من الآن.
bandeko tolobi ya likambo ya marché tobandaki koyebisa bino ntango nyonso sikoyo tongi torapele bino lisusu boyeba ete wenze basali wenze elali likambo ya sika na commune Savernier yango ezalaka mokolo ya samedi na ngonga ya 8h ti na ngonga ya 13h wenze wana ezalaka yango ezalaka na terrain ya basket ya école de range voilà soki olingi barenseignement okeka na commune ya Vernier otuni bakopesa yo osala inscription po ete oteka biloko na yo voilà wenze mokolo ya samedi na ngonga 8h ti na ngonga ya 13h pe lisusu kobanda mokolo ya 14 ti mokolo ya 16 yango ezali fête de danse ezali na commune na biso ozala pe ezali na Suisse mobimba na bacommune nyonso yango bakobongisa yango soki olingi barenseignement obeti 3w okomi fête de danse na kombo moko fêtededanse.ch obeti Genève po te ozala na bacommune nyonso obeti Genève okomona ndenge baorganize biso na Genève to na commune na biso ya Vernier pe lisusu repas ya 5 francs o nyonso bayebi kolia babongisa esika na kati ya centre commercial ya Avanché babongisa esika na komoko kolia mpona 5 francs apamba okolia bien babongisi menu salade eza dessert ezali des fois pe soupe ya laka pe na menu na bosani kokoma bolimbisa ngai mais soko okoti na site na bango ya repas 5 francs okomona makambo nyonso pe kobosana ko réserver place na ote okoki kobenga na numéro 076 630 33 71 na bandeli 076 630 33 71 mpona kobomba place na opozala sur ke okolia très bien mpona 5 francs ya pamba. Cet agenda pour cette semaine arrive à son terme. Il y avait encore énormément de choses, notamment on peut juste rappeler, attention, ce week-end jusqu'au lundi 9 inclus, la piscine du Lignon n'est pas accessible en entier puisque la pataugeoire et le toboggan intérieur sont fermés pour la mise en place d'une manifestation. On vous en avait parlé la semaine dernière, mais chemin faisant, peut-être l'avez-vous oublié. Et oui, tout cela ne reprendra qu'à partir du 10 mai. Alors on a un week-end prolongé avec un saut ou un pont, donc et malheureusement on ne peut pas profiter de l'entièreté de l'infrastructure de la piscine du Lignon. Si vous avez des informations à nous communiquer et que vous désirez les partager avec la population, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à canal29@bluewin.ch de façon à ce que nous puissions incorporer cette information dans cet agenda hebdomadaire. Et quand il y a de plus en plus de volume, on se pose la question s'il ne faudrait même pas faire une deuxième émission. Et puis surtout, pensez au délai entre la date à laquelle la manifestation ou les choses ont lieu et le moment où vous faites parvenir l'information, de façon à ce que nous puissions la traiter, la traduire et la partager avec nos collègues qui présentent en différentes langues. Bravo. Il n'y a, a pas de nouvelles dans la dernière minute. Si, il y en avait, mais c'est rien que pour t'embêter, je ne l'ai pas donné. أحبتي شرفت حلقتنا على نهايتها. في البدء سأتمنى لكم عطلة رائعة وعيد قيامة مجيد، وأتمنى لحضراتكم كامل السعادة في هذا العيد. لمن فاته أن يرانا ويتابعنا في الحلقة المباشرة لهذا اليوم يمكنه دائما أن يجدنا، وسنكون سعداء جدا بزيارته لنا بصفحتنا صفحة كانال 29. ولا تنسوا أن تضعوا لايك. برنار نسى أن يقول لكم أنه تحطون لايك. أما إذا أحببتم أن تتابعونا أكثر يمكنكم أن تجدونا على صفحاتنا في اليوتيوب. هناك أيضا ملحوظة، إذا أحببتم أن تشاركونا بأخباركم بنشاطاتكم بما تودون أن تعلنوا عنه يمكنكم دائما أن تراسلونا على الإيميل الخاص بكانال 29 والذي هو دائما على ظهر الشاشة canal29@bluewin.ch. يمكنكم دائما أن تطلعونا على كل ما تودون نشره وسنكون سعداء بأن نشارككم إياه. أحبتي، لم يتبقى لي سوى أن أتمنى لكم عطلة أسبوع هانئة وعيد فصح مجيد، وأرجو أن ألتقيكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الشاشة. إلى اللقاء وكونوا بخير. bandeko tokomi na ngono sa suka nalingi juste nayebisa bino soki oza na
manifestation besoin likambo moko olingi tolobela yo be topanza sango na bato mosusu po ete bato bayeba yango to baya na likambo wana ozobongisa okomeli biso kaka bien okoti na site na biso obeti canal 29@bluewin.ch na nsima na biso adresse ezali voilà okoki kozwa biso po ete chaîne na biso ekoma kolakisa okoki kotala yango na Facebook na YouTube pe elakisaka mpe tokoma okotala yango na internet donc Suisse mobimba bien mboka nyonso bakoki komona yango message na yo oyo kopesa mais il faut pesa yango bien avant po ete tobongisa yango po ete toloba yango na balangue oyo tozoloba po ete bato nyonso bayoka yango voilà likambo esili botika malamu tokomi basi. Cette émission va donc bientôt se terminer. Si vous n'aviez pas encore l'habitude de regarder Canal 29, on rappelle le principe. Le mercredi, l'émission est en direct, mais c'est le réseau des Avanchais qui en profite, ou vous pouvez voir l'émission sur Internet. Pour le reste du réseau câblé du canton de Genève, c'est le jeudi à partir de 14 h, que vous soyez en commune ou en ville de Genève. Et puis après quelques jours de délai, eh bien, nous mettons cette émission en ligne sur YouTube notamment et sur Vimeo. Et comme nous le répétons de semaine en semaine, si vous le regardez sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur les petites mains, qu'elle aille vers le haut ou vers le bas, de façon à nous indiquer si vous avez bien aimé. Oui, mais elle est de parti pris. Si vous avez bien aimé l'émission ou si au contraire, il y aura encore des choses à améliorer, car un produit eh bien, ne peut que se peaufiner avec le temps. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espère au rendez-vous prochain mercredi à 20 h. Et si pour ce week-end prolongé, vous deviez prendre la route, soyez prudents. Nous vous espérons au rendez-vous la semaine prochaine.